Saan man napapagita? Be! 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 Iday. Hinay lang. Uy, kay makuan si Iday ba? Ba, Bing! Usa man na, Bing! Wala na, shark, Iday. Shark. Shark ka? Wala, wala, wala. Wala, baka idong. Shark ka, Iday. Wala, kadagang shark. Ah, si Patag, yun ni Kuya ay. Okay. Ay, di lagi magsipat ba kay na si Iday? Ah. Shark. Zombie day, zombie day. Ano to zombie day? Eto. Di babalas piranha, be. Babas piranha. Ah, ayaw ko yung just feel good, oy. Ano pwede kang si Pata, kuya? Lo, sigla na ng duga, si Pituyok. Ayaw! Saan man is kuya, oy? Inay lang ko na, gamay na lang ng tubig. Mana, bata mo lagi ka ma. Naman.